بسم اللہ الرحمن الرحیم مارے ہوئے جانب بہار چلے شان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین انشاءاللہ پاک سرزمین کا نظام قوت اور یہ جہاں الیکشن کی تیاری ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمیونٹی کے لیے 110% committed ہیں to serve the community while they are in a multicultural or multi-faith. السلام علیکم تمام حاضرین کو خوش آمدید۔ اس ٹورزم کے حوالے سے پاکستان میں جو کام ابھی ریسنٹلی عمران خان نے اسکردو میں بھی کیا اور وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح بھی ہوا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہی کہا کہ کچھ ٹورزم بڑھنا چاہیے کیونکہ ہمارا ٹورزم پوری دنیا میں سب سے کم جا رہا ہے۔ اور اگر آپ ٹورزم کا دیکھیں تو سوئٹزرلینڈ یا دوسرے ملک ہیں وہ ٹورزم پہ ہی ان کا بجٹ چلتا ہے، ہمارا بجٹ بالکل انتہائی کم ریشیو پہ پاکستان کا ہے جو ٹورزم پہ خرچ ہوتا ہے۔ میرے ساتھی دوسرے جو اسلام آباد میں اس وقت ہم سب مل کے ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں، اس میں نوید انجم باجوہ صاحب ہے، ان کا بیٹا بھی یہاں آیا ہوا ہے۔ شہریار آپ کی ادھر آ جائیں ایک منٹ بنا کہ یہ برٹش بورن لڑکا ہے اور ینگسٹر جتنے ہیں پاکستان میں اور یو کے میں، آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان ڈے منایا جاتا ہے 14 اگست اور کرکٹ کا کوئی میچ جیتا جاتا ہے تو آپ ان ینگسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے ہی نعرے لگاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ حالانکہ ان میں سے کافی پاکستان گئے بھی نہیں ہوتے، انہوں نے کبھی چکر بھی نہیں لگایا ہوتا، لیکن پھر بھی ان کے خون میں پاکستان کا خون دوڑا ہوا۔ This cannot be done by showing the noble vision of Quaid-e-Azam and how he befriended Pakistan and promoting and showcasing the culture of Pakistan, the beauty of Pakistan, and that is the sole reason how Haven Homes exists. Azam Khan, proud son of Muhammad Farooq Khan, the CEO of Haven Homes. I have a background in software engineering and working for one of the top fashion retailers in the UK for ASOS, and with past experience working in a marketing agency in London with one of the top clients in the UK. To showcase what makes us different and what we want to do, we want to promote tourism and we want to promote foreign investment, and we want to remove the barriers that come in between foreign investment. To do that, the tourism part is the most crucial part of Haven Homes. Even though it doesn't benefit us, it benefits Haven, it benefits Pakistan directly. We want to show that Pakistan has one of the most beautiful landscapes, if not the best landscapes in the world, and we want to promote that using Haven Homes. The foreign investment market has been very new, especially in Pakistan, and Haven Homes exists to simplify this process for UK citizens and British Pakistanis. Our offerings include 3 core steps, starting with our analytics, which is we use data-driven technology to provide a view on how and what investment opportunity works for every customer in the UK. اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کا علم ان کو بھی ہے، فاروق صاحب کو، اور میں کچھ ذمہ داری کے ساتھ باتیں اس پر کروں گا۔ 2018 1.9 ملین لوگوں نے وزٹ کیا پاکستان کو باہر سے، جو باہر رہنے والے، اور وہ
2021 तक वो 300 गुना बढ़ रहा है। तो मतलब हमें दिया गया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों से और जनाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की ताबीर, तो ये मैं समझता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत के बाद सबसे बड़ी नेमत ये है। हमारा मौसम वो अजीम कायदे आज़म है जिसके अनगिनत एहसानात को हम भुलाना भी चाहें तो ताक़यामत भुला नहीं पाएंगे। ऐसा कायदे आज़म जिसने आज़ाद मुमलकत खुदादाद के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी, जिस कायदे आज़म ने हिंदू बनिए और साम्राज्य तागूती ताकतों की आंखों में आंखें डालकर आलमे इस्लाम को लीड करने और बिलखसूस मुसलमानाने हिंद के लिए एक अलग और आज़ाद रियासत के लिए कायद के बारे में मारूफ है कि आप कानून को कभी हाथ में नहीं लेते थे, कानून कभी तोड़ते नहीं थे। अभी यहाँ पे जिक्र भी हुआ कि उस वक्त ब्रिटिश कानून नाफिज था इंडिया के अंदर, एक दिन भी एक लम्हे के लिए उन्होंने कानून को तोड़ा नहीं। जब तक बच्चों पर उर्दू ज़बान लाज़िम ना में करेंगे ना, अब तक आपको तरबियत में कि जो उर्दू ज़बान में प्यार और मोहब्बत है वो किसी दुनिया की ज़बान। उन सबको ये समझना होगा कि कायदे आज़म का जो विजन था, उनका जो नजरिया था, हमें उसको उस नजरिए को समझना। इजलास जो है उसमें कायदे आज़म ने कहा कि भाई मैं जिस मकसद के लिए आया मुझे लग नहीं रहा कि वो मकसद आपसे पूरा हो सके, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताया जाए कि पूरे बड़े सगीर में कोई एक शख्सियत हो, फर्द वाहिद हो, पूरी कौम उस पर एतमाद करती हो, अगर कोई ऐसा फर्द है तो मैं उसके पास चल कर जाने के लिए तैयार हूँ।